ألف مبروك. तकरीब अभी उस्ताद जावेद कसूरी साहब, उस्ताद नासिर अल-मतेरी साहब को जो है ट्रॉफी देते हुए माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सबका चैंपियन जद्दा उस्ताद नासिर अल-मतेरी, उस्ताद नासिर अल-मतेरी के भाई हैं المركز الثالث عند رباح الجريدي من ये मौसम مبروك يا رباح، تستاهل تستاهل. وكذلك حقق الاستاذ ناصر الطيري كاس اول طير يسلم محمد صفر. उस्ताद नासिर अल-मतेरी साहब आए हैं, साहब का सदर जद्दा। داعمين نتمنى من جميع الهوايات الدعم، خاصة الدعم الطيب جميع الفصائل. राना सफदर साहब आए हैं ट्रॉफी देने के लिए। تستاهل تستاهل يا ناصر، تستاهل ما شاء الله تبارك الله. وكذلك حقق كاس راس الطير الخليفه ابو سيف الفتح. تستاهل ابو سيف، يسلم الاخ احمد العشي. مبروك خليفه ابو سيف، تستاهل تستاهل ما شاء الله تستاهل. उस्ताद अहमद अल-माशी وكذلك رقيب يوم تاريخ 17/3/2023 حقق المركز الاول الاستاذ ناصر الطيري. السلام ورحمة الله وبركاته. उस्ताद नासिर अल-मतेरी ذكر عام ट्रॉफी वसूल करेंगे। تستاهل والله يا ناصر، والله تستاهل. माशाअल्लाह तबारकल्लाह। كذلك حقق المركز الثاني الخليفه ابو سيف الخزرج. يسلم الاستاذ موسى مبروك. كذلك يستاهلون. माशाअल्लाह तबारकल्लाह। وكذلك حقق الكاس اول طير الاستاذ ناصر الطيري. تستاهل الف مبروك. يسلم الملك ये जनाब उस्ताद मलिक यासीन साहब आए हैं, ट्रॉफी देंगे उस्ताद नासिर अल-मतेरी साहब को। तबारकल्लाह। كذلك حقق साहब का सदर जद्दा उस्ताद नासिर अल-मतेरी। बट्टू जमाली जनाब ट्रॉफी वसूल करने के लिए। सलमान बब्बर साथ में। وكذلك تقييم كاس الفئات بتاريخ 17/11/2023 حقق المركز الاول الاستاذ ناصر الطيري.